Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Višnje sa šlagom odlično su osvježenje, a ako im još dodate čokoladu, dobit ćete kolač lijepog izgleda i savršenog okusa. Vjerujte mi, uživat ćete u svakom zalogaju. Za biskvit su nam potrebni jaja, ulje, brašno sa praškom za pecivo, smjesa jogurta i mlijeka, šećer sa vanilin šećerom i čokolada. Prvo ćemo promiješati suhe sastojke. Stavljam šećer i dodajem brašno. Sa ručnom miješalicom sve dobro promiješam. Nakon što sam promiješala, stavljam ga na stranu. U posudu za miksanje razbit ćemo jaja. I smiksati ih. U izmiksana jaja dodat ćemo ulje i opet ih izmiksati. Sada ćemo naizmjenično dodavati u ovu izmiksanu smjesu, suhu smjesu. Malo ćemo je promiksati. Zatim ćemo unutra dodati smjesu jogurta i mlijeka, ali samo jedan mali dio. Opet ćemo naizmjenično dodati malo suhe smjese. Stavljajte po 3 do 4 žlice. Potrošite cijelu suhu smjesu, ubacite je u budući biskvit. Tako. I za kraj dodate zadnju količinu smjese mlijeka i jogurta. Sada sve dobro izmiksajte. U ovako izmiksanu smjesu još samo treba dodati otopljenu čokoladu. Sad ćemo još otopiti čokoladu i dodati u naš biskvit. Pazite samo da vam se čokolada lagano otopi, čokolada ne smije provreti. Evo, moja se polako topi i fino je gusta. Još malo pa je gotova. Evo ga. Otopljenu čokoladu dodat ćemo u biskvit i onda sve izmiješati, prebaciti u posudu za pečenje i biskvit će brzo biti gotov. Prebacujemo zadnje komadiće čokolade u posudu za miksanje i sad ćemo smiksati sve za biskvit. Zamjesili smo naš biskvit i sad ćemo ga prebaciti u posudu za pečenje. Namastit ćemo i pobrašnit posudu za pečenje, da nam se biskvit ne bi primio. Ja koristim margarin trenutno, možete koristiti znači margarin, maslac ili mast i onda preko toga ide sloj brašna. Lupkajte s brašnom po posudi da se brašno što bolje zalijepi za masnoću kojom je podmazan pleh. Pleh je spreman. Prebacit ćemo biskvit u posudu. Biskvit je spreman za pečenje. Stavljam biskvit peći. Peče se u zagrijanoj regni na 190 stupnjeva 20 minuta. Dvadeset minuta je prošlo, sad ćemo sa čačkalicom probati da li je biskvit pečen. Čačkalica je suha.
izvadit ćemo biskvit van. Za kremasti dio kolača trebaju nam višnje, sok iz višanja, crveni preljev za torte, šećer, vrhnje za šlag i kremasti sir za mazanje. U posudu za miksanje dodat ćemo vrhnje za šlag i od njega napraviti šlag. Vrhnje ulupano u čvrsti šlag i sad ćemo mu dodati sir. I sad samo sa par okretaja dobro izmiješajte. Ova smjesa je gotova. Spremit ćemo je u frižider da se ohladi. U posudu ćemo staviti preljev za torte, dodat ćemo mu šećer i prvo to dvoje dobro izmiješati. Tako. Nakon što smo to zamiješali, uključit ćemo naš štednjak. Unutra ćemo dodati tekućinu, ovo je sok iz višanja, i miješati da ne nastanu grudice. Zagrijavamo do vrenja. Evo, naša smjesa lagano kipi. Isključujem i stavljam na stranu. Ovo se treba skoro pa skroz ohladiti da bi išlo na kolač. Poslagat ćemo višnje na biskvit. Gledajte da ih svugdje ima jednako. Sok iz višanja će se upiti u biskvit i onda će biskvit biti vrlo sočan, a zbog samih višanja cijeli kolač vrlo osvježavajući. Možete malo ovako rasuti soka ako vam ga je ostalo u višnjama po samome biskvitu. Ovaj sloj je gotov. Kada nam se masa za torte počela stvrdnjavati, prelijemo je preko višanja. Rasporedite sa žlicom lagano. Kad se ovaj sloj stvrdne do kraja, onda će zajedno sa višnjama tvoriti jednu finu masu. I ovaj sloj je gotov. Za kraj stavljamo sloj šlaga i sira i s njime pokrijemo sve neravnine prethodnih slojeva. Vrtite posudu tako da što bolje zagladite sloj. Evo, pokrili smo sve rubove. Kolač je spreman za hlađenje minimalno 3 sata, a u međuvremenu možemo napraviti malo ukrašavanje kolača. Uzmite veliki nož i sa tupom stranom noža zarezujte po čokoladi. Narežite čokoladu na što tanje dijelove, evo ovako, jer što je tanje onda se oni bolje zarolaju i onda to ljepše izgleda na kolaču. Evo ga. Idemo ukrasiti kolač. Za kraj ćemo ukrasiti kolač sa čokoladom. Razbacajte mrvice čokolade svukuda po kolaču. To bi bilo to. Čokolada se već lagano počela topiti na mojim prstima. Evo ga. Kolač stavljamo na hlađenje u frižider.
Čokoladni kolač sa višnjama je ohlađen, narezan i poslužen. Različite boje njegovih slojeva zablistat će na svakom stolu, a ništa slabiji dojam neće ostaviti niti njegovi fini prožimajući okusi u vašim ustima. Ako vam se svidio naš današnji kolač, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!